آداب یہ آکاش وانی شب بجت 15 منٹ سپدے کشن خبرن ہند بلٹن میں خالد حمید خاص خبرن پہ گۄڈٕ نظر پارلیمنٹن مرکزی مسلح پولیس فورسز بل تو پروویژنز بل ہز جن وشواس ترمیم منظوری دم وزیر اعظم نریندر مودی جن وشواس دفعن ہز ترمیمی بل ہند منظور سپدن ونان خیر مقدم کرمز امہ ست وات روزنس کرنس تو باپار کرنس مز بیٚیہِ ہن سہولت وزیر اعظم بتلومت بھارت وسان بدلونس عالمی نظامس مز مستحکم پہ پیش رفت کران بچاو برآمد پتمس مٲلی ؤرِیس منٛز وُنیُک تام کِس ساروی کھۄتہٕ تھٔدِس سوترس 18,424 کرور رۄپین تام ووتمُت اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریسن مغربی ایشیا صورت حالُک پُرامن حل کڑنس پہ زور دیُتمُت وۄنۍ پیش خبرن ہُنٛد تفصیل پارلیمنٹن مرکزی مسلح پولیس فورسز بل 2016 لوک سبھائی زبانی ووٹو ست منظور کرنے ین پتہ منظور کرمز راجیہ سبھائی گوڑے یہ بل پاس کرمز بل پاس سپدن پتہ دس سپیکر اوم برلاہن ایوان زانکاری ایوان کاروٲیی سپدِ یم رٮ۪تنہِ 16 تٲریخ دوبارٕ شروع یتھ منٛز کینٛژن اہم قونوٗنن پٮ۪ٹھ بحث کرنہٕ یِیہِ پارلیمنٹن جن وشواس بل 2016 تہ منظوری دِژمٕژ راجیہ سبھائی تہ یہ بل گوڑے پاس کرمز یہ بل قونوٗن جرم ختم کرنے تو خلاف ورزی باقاعدٕ بناونہٕ کٮ۪ن واریاہن قونوٗنن منٛز ترمیم کران ییٚمیُک مقصد زندگی سہل بناونہٕ تہٕ باپار کرن والٮ۪ن مۄکھٕ بھروسس پٮ۪ٹھ مبنی حکمرٲنی منٛز ہُرٮ۪ر کرُن چھُ بل پٮ۪ٹھ بحثُک جواب دِوان ووٚن باپار تہٕ صنعتن ہٕنٛدۍ وزیر پیوش گویلن زِ بل کرِ معموٗلی خلاف ورزین جرمہٕ کہِ زُمرٕ منٛز ختم کٔرِتھ سہل پٲٹھۍ کاربار کرنہٕ تہٕ زندگی سہل پٲٹھۍ گُزارنس منٛز مدد وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹس منٛز جن وشواس دفعن ہٕنٛز ترمیمی بل 2016 منظور سپدنُک ونان خیر مقدم کوٚرمُت زِ امہِ سۭتۍ سپدِ روزنس کرنس تہٕ باپار کرنس منٛز سہولت پٲدٕ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس پٮ۪ٹھ ووٚن وزیر اعظمن زِ امہِ بِلہِ سۭتۍ میلہِ اعتمادس پٮ۪ٹھ مبنی فریم ورکس وتھ واشر یُس شہرین با اختیار بناوِ ییٚلہِ زن یہِ چھُ فضوٗل ضٲبطہٕ ہٹاونُک اکھ عمل تِمو ووٚن زِ امہِ سۭتۍ میلہِ معاملہٕ وُچھِ سان حل کرنہٕ تہٕ مقدمن ہُنٛد بار کم کرنس منٛز مدد تِمو ووٚن یِتہِ زِ یہِ بل تیار کرنہٕ وِزِ یُس موقف صلاح مشورٕ کرنُک ورتاونہٕ آو سُہ چھُ قٲبلِ ذِکر مودین کٔر تِمن سارنٕے لوٗکن ہٕنٛدۍ تعریٖف یِمو پنٕنۍ پنٕنۍ راے بٲو تہٕ پارلیمنٹس منٛز کٔرٕکھ امِچ منظوری ہٕنٛز حمایت امہِ بِلہِ مُطٲبِق یِن معموٗلی خلاف ورزی فوجدٲری جُرمن ہٕنٛدِ دٲیرٕ نٮ۪بر تھاونہٕ تہٕ جُرمہٕ کہِ لحاظہٕ یِن جُرمانس پٮ۪ٹھ نظرِ ثٲنی ہِوۍ اقدام نٲفِظ کرنہٕ وزیر اعظم نریندر مودیَن زور دِتھ ووٚنمُت زِ بھارتٕچن وُچھِ سان بدلوٕنٮ۪ن وۄنوٲژن ہُنٛد تقاضہٕ چھُ زِ حکوٗمرٲنی ہُنٛد اکھ تیُتھ ماڈل آسہِ یُس نہ صرف اثردار آسہِ بلکہِ روزِ اتھ منٛز شہرین مرکزی حیثیت حٲصِل یہ کتھ ؤنۍ وزیر اعظمن کرم یوگی سادھنا سپتہ 2016 خطاب کران أکِس ویڈیو پیغامس منٛز تِمو ووٚن زِ ناگرک دیوو بھاو سۭتۍ چھےٚ حکمرٲنی باپت رہنمٲیی میلان یتھ منٛز عوٲمی خدمت تہٕ بیٚیہِ ہن باصلاحیت حساس تہٕ شہرین پٮ۪ٹھ زون دِنہٕ وٲلِس پٮ۪ٹھ خاص دھیان دِنہٕ یِوان چھُ نریندر مودیَن ووٚن زِ صلٲحیت سٲزی متعلق کمیشن تہٕ مشن کرم یوگی چھِ پرٛٮ۪تھ بھارتی سٕنٛزن وۄمیزن سۭتۍ رٔلِتھ نویٖنہٕ مخصوٗص تہٕ فوری قدم تُلن وول افرٲدی قوت تیار کرنہٕ خٲطرٕ اہمیت تھاوان مٲلی ؤری 2015-16 منٛز چھُ بچاو برآمد وُنیُک تام کِس ساروی کھۄتہٕ تھٔدِس سوترس 38,424 کرور رۄپین تام ووتمُت پٔتمِس مٲلی ؤرِیس منٛز اوس یہِ 23,624 کرور رۄپیہِ بچاو برآمدس منٛز چھےٚ 14,802 کرور رۄپیو کھۄتہٕ زیادٕ تہٕ 62.66% کہِ ہُرٮ۪رٕچ باوت سپدان بچاو وزارت چھُ ووٚنمُت زِ اتھ حصوٗلیٲبی منٛز چھُ سرکٲرۍ شعبہٕ چہِ بچاو کمپنی تہٕ نجی شعبن ترتیٖب وار 54.84% تہٕ 45.16% تعاوُن کوٚرمُت وزارت چھُ ووٚنمُت زِ امہِ ہُرٮ۪ر سۭتۍ چھےٚ امہِ کتھِ ہٕنٛز تہِ عکٲسی سپدان زِ بھارتس منٛز تیار بچاو سازو سامانس چھُ عالمی سطرس پٮ۪ٹھ تسلیٖم کرنہٕ یِنس منٛز ہُرٮ۪ر سپُدمُت امہِ حصوٗلیٲبی ہٕنٛدۍ تعریٖف کران چھُ بچاو وزیر راجناتھ سنگھن زور دِتھ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ بچاو سازو سامان چہِ تیٲری ہُنٛد اکھ عالمی مرکز بننٕچہِ وتہِ پٮ۪ٹھ
اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرسن مغربی ایشیا کہ موجودہ صورت حال پرامن حل کڑنے ینس پہ زور دتمت تمو وجہ وقت تقاضہ امریکہ تو اسرائیل رکاون یہ جنگ یم سخت انسانی بحران صورت حال پید سپدان تو سی امیک تباہی ول اقتصادی اثرات برو کن یوان تمو ون ایرانس تہ ہمسائے ملکن پہ حملہ بند کرنے خاطر نیو یارکس میں سلامتی کونسلس نیبر کن نامنگار ست کت کران ون اینٹونیو گیوتریسن جنگ جاری روزن لوکن ہز پریشانی دہ کھت دہ ہران تمو ون تنازع گھن پرامن پہ انزراون تو سارے ممبر ملکن ہند اعلی اقتدار تو علاقائی سالمیتو گھ احترام کرنے یون جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ارہوم گاندربل واقع کے مجسٹریل تحقیقات حکم دتمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون ایل سی سی تمو امہ واقع کلہم تو غیر جانبدار مجسٹریل تحقیقات حکم دتمت تمو وون تحقیقات کرت ات واقعس متعلق تمام زمین سامعین یت انصافش فراہمی یقینی بنانے یت ہیکہ صحت تو طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ یوتون کور آز اننت ناگ گورنمنٹ میڈیکل کالجس مز MRI یونٹک افتتاح سن اننت ناگک نمائندن خبر دسمت یہ یونٹ 20 کروڑ روپین ہند لاگت ست مکمل کرنا آمت ات موقع پہ وون وزیرن امہ سہولت ست جنوبی کشیر ہندین لوکن ہز اخ یس کالش منگ پور سپزمز تو ون سپدن تمن مقامی طور بہتر تشخیصی سہولت یاف پتہ آکاشوانی نیوز ست کت کران وون تمو آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو اننت ناگ ڈسٹرکٹ ہے جو ایک ہمارا مین ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ کبھی کیتھ لیب لگے گی, وہاں پہ ہارٹ اٹیک والے کو بچایا جائے گا, وہاں پہ برین ہیمریج والے کو گولڈن آور جو ایک ہوتا ہے وہ سری نگر نہیں پہنچ پاتا تھا, رستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی, لیکن آج یہ چیز آپ کی اننت ناگ GMC میں اویلیبل ہے. ساؤتھ کشمیر کے پیشنٹوں نے نہیں سوچا تھا کہ اننت ناگ اس ہاسپٹل میں MRI لگ سکتا ہے, یہاں ماڈیولر 3 OT لگ سکتے ہیں, یہاں سرائے بن سکتی ہے, یہاں شیر باغ کا پرانا ہاسپٹل جو گرنے کے لیے تیار تھا آج اس ہاسپٹل میں بچے علاج پا رہے ہیں, اور یہ آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن وونمت جموں کشمیر مز پیٹرولیم چیزن رنہ پاکوانہ گیس تو ضروری چیزن ہند بال سٹاک موجود. جامع اسمبلی نیبر کن نام نگارن ست کت کران وون تمو UTS مز تمام ضروری چیزن ہند 2 ہفتن ہند سٹاک موجود. ابھی تک جو اسینشل سپلائیز ہے, فیول سپلائیز ہے, ان چیزوں کی کمی نہیں ہے. اگلے کم از کم 10 دن 15 دن کے لیے ہمارے پاس ہر چیز کی سپلائی موجود ہے. اب اگر یہ جنگ اور ملک میں ان چیزوں کی کمی شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہم پہ بھی پڑے گا, لیکن فی الحال اگلے کچھ ہفتوں کے لیے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے میں نے پچھلے دنوں آپ سبوں سے کہا, پرائم منسٹر صاحب نے جو میٹنگ بلائی اس میں انہوں نے ہمیں یقین دلایا سپلائی جو ہے وہ اشور کیا جا رہا ہے. حالات میں کوئی بدلاؤ آیا لیکن اس کے بارے میں آپ سب کو بتا دوں. مغربی ایشیا مز جنگ نظر تل تھوت درست دنیا مز توانائی ہز تقسیم کاری تو سپلائی نظام متاثر سپدان. پوز اثردار حکمت عملی مانناونہ ست ہیکہ امہ کیو منفی اثرو نش بار حدس تام بچنیت. ات متعلق ون نامور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوبن آکاشوانی نیوز ست کت کران. گورنمنٹ کا ابھی اپریہنشن کیا ہے؟ ابھی اپریہنشن ہے بیکاز آف دس نیوز اینڈ پینک بائنگ. جو پیک ڈیمانڈ تھی وہ ایک دم سے انکریز ہو گئی. پیپل آر بائنگ مور دین ریکوائرڈ کرنٹلی, اسٹاک ہولڈ کر رہے ہیں کافی زیادہ. تو اس چیز کو کنٹین کرنے کے لیے ایک تو میں نے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کی بات کی, اسٹاک ہے ان کیس آل دا سپلائیز کٹ ہو جاتی ہے انڈیا کو باہر کی ملک سے, تو 10 دن تک پھر بھی انڈیا کے پاس سپلائیز ہے ایز پر دا ریسنٹ آ رہی ہے, لیکن بند نہیں ہوا ہے. رشیا سے آئل پیٹرولیم پروڈکٹس کنٹینیوسلی آ رہے ہیں. انفیکٹ سم آف شپس کنٹینرز ہیو بین الاؤڈ ٹو پاس تھرو ہارمز آلسو. اس صورت میں آگمنٹیشن ہو رہی ہے. ہاں اویلیبلٹی میں تھوڑی بہت چوکڈ ہے. کل ہند امام آرگنائزیشن ہند سربراہ ڈاکٹر عمر احمد الیاسین کور آز جموں کشمیر وقف بورڈ کے مرکزی دفترک دورہ, یہ تمو وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی ست اخ پریس کانفرنس کر. ڈاکٹر الیاسین وون پہلگامک واقعہ بدقسمتی قرار دیوان جموں کشمیر دوبارہ امن تو ترقی ہز وتہ پہ. تمو کر جان کامہ باپت جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن سند تعریف. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بے حد اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی کہ جب میں نے کام دیکھا اور اس کام کو دیکھنے کے بعد بہت خوشی سے, چونکہ عام طور پہ وقف بورڈوں
जो काम होना चाहिए वैसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरह काम को देखा, निजाम को देखा, और आप हमारी डॉक्टर सैयद रक्षा की निगरानी में जो काम अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ के हवाले से हुआ, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। सभी को बताना चाहता हूँ आज हिंदुस्तान के तमाम वक्फ बोर्डों को कि अगर कोई मॉडल है मेरी निगाह में, तो आज कश्मीर का वक्फ बोर्ड मेरे लिए मॉडल है। इससे सीखने की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्डों को। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी मुनात मौके पर मीडिया से खिताब करान। वक्फ की जो जीनत है ये आइमा हजरात है। वक्फ बोर्ड का ऑफिस बना 2023 में। हमने पहले यहाँ इमामों और खतीबों की मीटिंग की। पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे अमित शाह साहब के जेरी निगरानी जो ये वक्फ बोर्ड बना, और फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमें मदद यहाँ पे की, उसके बाद जो यहाँ खजाने में पैसा आया, आज वो आप देख रहे हैं, आपके सामने है। लोगों का पैसा लोगों ने दिया और लोगों के काम में वो शामिल हो रहा है। कश्मीर लद्दाख रीजनल पासपोर्ट अफसर BS रावतन वोनमुत तिहंद दफ्तरन अलपल 1 लाख दरखास्त हासिल, यमन मज तकरीबन 90,000 दरखास्त दिन वालन पासपोर्ट जारी करना आई। आकाशवाणी न्यूज सत कत करान वोन तमो पासपोर्ट जारी करने अमल सहल तो तेज बनाने आमज। 2025 में अप्रोक्सीमेट मोर देन 1 लाख एप्लीकेशंस हम लोगों ने रिसीव किया। करीब 95,000 अबव पासपोर्ट इशू किए 2026 में। अभी तक ये 30,000 एप्लीकेशंस ओवरऑल आए हैं और अप्रोक्सीमेटली 25,000 पासपोर्ट इशू कर दिए। आरपीओ श्रीनगर के अंडर में एक PSK श्रीनगर काम करता है और 3 POPSK जो कि लेह, अनंतनाग और बारामूला में। PSK श्रीनगर में 500 अपॉइंटमेंट्स पर डे रिलीज किए जा रहे हैं। बाकी जगहों में 100 अपॉइंटमेंट्स अनंतनाग और बारामूला में रिलीज किए गए हैं और लेह में 20 अपॉइंटमेंट पर डे का। जो भी जानकारी लेनी है इंक्वायरी काउंटर से ले सकते हैं। अगर उन्हें RPO से मिलना तो रोज अवेलेबल होते हैं, दे कैन मीट RPO। उसके अलावा हमारे पास मेल से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं rpo.srinagar@cpo.gov.in। थ्रू ट्विटर में दे कैन कॉन्टेक्ट RPO। समाज मज खुशहाली तो लोकन दरमियान रंगारंगी यकीनी बनाने बापत जरूरतमंद लोगन हुन मदद करन इंसानियत तकाज़े। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुन पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। कुंते सामाजिक सूद हाल तबका है कि अत मुतलिक अख मजबूत सक रोल अदा करित। अत मुतलिक वोन कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जूनियर नायब सदर लतीफ अहमद भट्टन आकाशवाणी न्यूज सत कत करान। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें यतीमन, बेवाहन, गरीबन तो बेमार तबकन करो मदद, ताकि सानिस माशरस मज न रोज कह गरीब, न रोज कह कमजोर। बेम सारे बेवा आसन कह चार जोई करन वोल तिमन चार जोई कर। बे अगर कह बेमार आसे कुन जाय यमिस इलाज जरूरत आसे तमिस करो भरपूर मावनत ताउन करो तमिस सतन युत जन तमिस अमि बेमारी निश नजात मिल। कौशन खबरन बुलेटिन वातान ब्रो खास खबरन पे बेक नजर। पार्लियामेंट मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेस बिल तो प्रोविजनस बिल हिंस जन विश्वास तरमीम मंजूरी दिसमस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जन विश्वास दफन हिंस तरमीम बिल हिंस मंजूर सपदन वनान खबर मकदम कर्मुत अमि सत वात रोजनस करनस तो बापार करनस मज बेहन सहूलत। वज़ीर-ए-आज़मन बतलोमुत भारत वुसान बदलवनिस आलमी निजामस में मुस्तहकम पे पेशरफ्त करान। बचाव बरामद पतिस माली वरियस में वुनिक ताम के सारे खुद थदिस सुथरिस 18,424 करोड़ रुपयन ताम वोतमुत। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेसन मगरबी एशिया सूरत हालुक पुरअमन हल करनस पे जोर दितमुत। कौशन खबरन हुंद यह बुलेटिन अंत 7:30 बजे बूझियो तुई आकाशवाणी श्रीनगर पे कौशन खबरन हुंद बुलेटिन। तोताम इजाजत, खुदा हाफिज।